Hi, Camille. Hello, ma'am. Yung laging bida-bida. I deliver. Hi, Pat. Wow, ang lakas mo, Pat, ha? Oh, Blinky, sino ka dyan? Yan, delivery day. Ma'am, sir. Ba? Superwoman, ah. Lakas ng tama din ito. Ay, mama. May ganun lang. Deliver. Oy, kamusta yung nagbakasyon dyan? Delivery day. Dami na namang items. Hi, Pat. Camille, buhatin mo yung pinakamalaki dyan. Yun, oh. Party box. Ganda ni Camille. Pwede pa to? Oo. Ha? Ay. Wala na bang iba? 500? Baka magalit kasi si ma'am. Diretso yan dun sa ano, ah. Para ka din, Jerry.